बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह रमज़ान में दुरूद इब्राहीमी से दुआ का ख़ास अमल, इफ्तारी के वक्त का ख़ास तोहफ़ा, जिससे आपकी तमन्नाएं यकीनन पूरी होंगी। प्यारे और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तारी का वक्त वैसे ही कबूलियत का वक्त होता है, और अगर आप ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक से आप जो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल करेंगे। इफ्तारी का वक्त वैसे ही कबूलियत का वक्त होता है, और अगर आप ये अमल करके दुआ मांगते हैं तो ये कैसे मुमकिन है मेरा रब आपको वो अता न करे जो आप मांग रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माह रमज़ान में ये अमल करें। बहुत ही सरीउल तासीर यानी जल्दी असर करने वाला अमल है। याद रहे, ये दुनिया है, यहाँ हर इंसान की अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपने दुख, अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी हाजतें और अपनी अपनी चाहतें होती हैं। हाँ, ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये मसाइल, ये परेशानियां, ये हाजतें, ये ज़रूरतें, ये सब भी ज़रूरी हैं। अगर ये मसाइल, ये मुश्किलात ना होती तो इंसान अपने रब को भूल जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में ऐसा नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मुझसे मांगा करें। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान पाक में ऐलान फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। सुभान अल्लाह। इसका यही मतलब है कि इंसान अपनी कोशिश से कुछ हासिल नहीं कर सकता अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी ना हो। अल्लाह करीम को पता है इंसान क्या चाहता है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसे फिर भी तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक अल्लाह ना जाए। तभी तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। और इंसान जब रब से मांगता है, जब इसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाएं, फिर थका हुआ, हारा हुआ, दुखों का मारा हुआ बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे मालिक, मेरी फलां जरूरत ने, फलां हाजत ने, फलां मसले ने, फलां परेशानी ने मुझे थका दिया है, अब तेरे दरवाजे पर आया हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तेरी मदद के बिना मैं इन मसाइल से, इन परेशानियों से, गमों से, दुखों से, मुश्किलात से निजात हासिल नहीं कर सकता। ऐ मेरे रब्बे करीम, तेरी मदद के बिना मैं फलां हाजत पूरी नहीं हो सकती। मेरे प्यारे और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब कोई इंसान, बंदा हो या बंदी, नेक हो या गुनहगार, अपने दुखों से और परेशानियों से थक हार कर अपना टूटा हुआ दिल, अपना टूटा हुआ वजूद अक्शबार आंखों से मेरे करीम अल्लाह रहमान और रहीम अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह अपने बंदे की बेबसी पर रहम कहकर उसे वो अता कर देता है जो वो मांगने आया है, और फिर अपने करम से इसे वो सब कुछ भी अता कर देता है जो वो मांग न सका। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं बहुत साल बीत गए, मेरी ये हाजत, ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मेरी ये मुश्किलात, ये परेशानी दूर नहीं हुई, मैं हर तरह की कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो आपसे गुजारिश है, जब आप अपनी तमाम तर कोशिशें कर चुके तो बस फिर अपना मामला रब के हवाले कर दो। अपना मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करके तो देखो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान को एक करके भी आपका मसला हल कर देगा। माह रमज़ान में दुरूद इब्राहीमी से दुआ का ख़ास अमल जानने से पहले एक छोटी सी बात भी याद रखें। जब आप अपना मामला रब के हवाले करते हो या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हो तो फिर थोड़ा सब्र भी रखा करें, क्योंकि अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, अपनी मंशा होती है कि मेरा रब हमारे सब्र को आजमा रहा होता है और हम जल्दबाजी करके सब्र के इम्तिहान में हार जाते हैं। मेरा रब चाह रहा होता है कि ये मेरा बंदा
مجھ سے مانگے اور مانگے اور مانگتا رہے، پھر سب کا سب اس کی جھولی میں ڈال دوں، کیونکہ ہمارا پکارنا، مانگنا، گڑگڑانا اللہ کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ اب آپ کو ماہ رمضان میں درود ابراہیمی سے دعا کا خاص عمل بتاتے ہیں۔ یاد رہے یہ وظیفہ لوگوں کا آزمودہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت ویسے ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی درود ابراہیمی کا یہ عمل یا وظیفہ کر کے دعا مانگے تو یہ کیسے ممکن ہے میرا رب بندے کو وہ عطا نہ کرے جو مانگا جا رہا ہے۔ درود ابراہیمی کا عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ افطاری سے اتنی دیر پہلے باوضو ہو کر مصلی بچھا کر باادب بیٹھ جائیں کہ آپ آسانی کے ساتھ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ ہو، کم نہ ہو۔ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، پھر جیسے ہی افطاری کا وقت ہو، یہ قبولیت کا وقت ہے، فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کی دعا کریں اور دعا کے آخر میں بھی 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ناظرین، ایک تو قبولیت کا وقت ہے، دوسرا درود ابراہیمی کے اول و آخری ہونے کی وجہ سے یقیناً آپ کی دعا اور درود شریف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ یہ عمل آپ کسی بھی حاجت ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی، کسی دکھ پریشانی غم مشکلات مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے برے اثرات مثلا جادو جنات نظر بد رجت وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے بھی یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل سے 100% کامیابی نصیب ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ ہمیں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا اچھا نعمت بدل دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔